CBSE Class 6 Lesson 8 What a Bird Thought. Detailed summary of the poem. This anonymous poem narrates the journey of a baby bird's changing perceptions of the world as it matures. Through the bird's eyes, it explores themes of growth, discovery, and the humility of realizing how vast and unknown the world truly is. The poem is divided into 4 stanzas, each representing a stage in the bird's life, showing how limited views expand with new experiences and lead to a sense of wonder and acceptance of mystery. Detailed simple English summary. The poem What a Bird Thought is told from the perspective of a bird, reflecting on its life stages and how its understanding of the world evolves. In the first stanza, the bird describes its earliest days inside an egg. It lived in a little house, means the eggshell, and felt very comfortable there. The bird innocently believed the entire world was small, round, and made of pale blue shell, just like its own home. This shows how a baby's view is limited to what it knows right away. In the second stanza, the bird hatches and moves to a little nest. It feels secure there with its mother and doesn't need anything else. Now the bird thinks the world is made of straw because that's what the nest is built from. So this stage represents early childhood, where the world seems cozy and familiar, centered around family. In the third stanza, the bird grows curious and flutters out of the nest for the first time to explore. It discovers leaves on the tree and realizes that the world is actually made of leaves. The bird admits it was very blind before, meaning it didn't see the bigger picture. This part highlights the excitement of first adventures and how they open our eyes to new things, making us aware of our previous ignorance. In the fourth stanza, the bird is now fully grown and flies beyond the tree, ready for adult life, means grown-up labors. At this point, At this point, it confesses that it no longer knows how the world is made, and surprisingly, its neighbors, means other birds, don't know either. So, this ending teaches a deeper lesson. As we gain more experience, we understand that the world is complex and mysterious, and it's okay not to have all the answers. Overall, the poem uses the bird's story to illustrate personal growth, the value of exploration, and the humility that comes with maturity. विस्तृत सरल हिंदी सारांश। यह कविता व्हाट ए बर्ड थॉट एक पक्षी की नज़र से बताई गई है।
जो अपनी ज़िंदगी के अलग अलग चरणों में दुनिया के बारे में अपनी बदलती समझ को याद करता है। कविता 4 छंदों में बंटी है। हर छंद पक्षी के जीवन का एक चरण दर्शाता है, जो दिखाता है कि कैसे सीमित दृष्टिकोण नए अनुभवों से विस्तार पाते हैं और दुनिया की विशालता और रहस्य को स्वीकार करने की ओर ले जाते हैं। पहले छंद में पक्षी अपने सबसे शुरुआती दिनों को वर्णन करता है, जब वह अंडे के अंदर था। वह एक छोटे घर यानी कि अंडे के खोल में रहता था और वहाँ बहुत खुश था। पक्षी मासूमियत से सोचता है कि पूरी दुनिया छोटी, गोल और हल्के नीले खोल से बनी है, ठीक उसके अपने घर जैसा। वह दिखाता है कि एक बच्चे की नज़र सिर्फ उसी चीज़ तक सीमित होती है जो वह तुरंत जानता है। दूसरे छंद में पक्षी अंडे से निकलकर एक छोटे घोंसले में चला जाता है। वह अपनी माँ के साथ सुरक्षित महसूस करता है और उसे किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती। अब पक्षी सोचता है कि दुनिया भूसे से बनी है, क्योंकि घोंसला उसी से बना होता है। यह चरण बचपन के शुरुआती दिनों को दर्शाता है, जहाँ दुनिया आरामदायक और परिचित लगती है, जो परिवार के इर्द गिर्द केंद्रित होती है। तीसरे छंद में पक्षी जिज्ञासु हो जाता है और पहली बार घोंसले से बाहर उड़कर खोज करता है। वह पेड़ पर पत्तियों को देखता है और महसूस करता है कि दुनिया असल में पत्तियों से बनी है। पक्षी स्वीकार करता है कि वह पहले बहुत अंधा था, मतलब वह बड़ी तस्वीर नहीं देख पाया था। यह हिस्सा पहली साहसिक यात्राओं को उत्सुकता को जागर करता है और कैसे वे हमारी आँखें खोलती हैं, हमें अपनी पिछली अज्ञानता का एहसास कराती है। चौथे छंद में पक्षी अब पूरी तरह बड़ा हो चुका है और पेड़ से बाहर उड़ता है। वयस्क जीवन यानी कि बड़े कामों के लिए तैयार। इस बिंदु पर वह कबूल करता है कि अब उसे नहीं पता कि दुनिया कैसे बनी है और हैरानी की बात है कि उसके पड़ोसी यानी कि अन्य पक्षी भी नहीं जानते। यह अंत एक गहरा सबक सिखाता है। जैसे जैसे हम ज़्यादा अनुभव प्राप्त करते हैं, हम समझते हैं कि दुनिया जटिल और रहस्यमयी हो सकती है और सब कुछ न जानना भी ठीक है। कुल मिलाकर कविता पक्षी की कहानी के माध्यम से व्यक्तिगत विकास, खोज की कीमत और परिपक्वता के साथ आने वाली विनम्रता को दर्शाती है। विस्तृत सरल ओडिया सारांश। यही कविता व्हाट ए बर्ड थॉट एक पक्षीर दृष्टिकोण कह जहाँ तार जीवनर विभिन्न पर्यायर दुनिया विषय तार बदलुथिबा बुझावणा को मन पकाए। कविता 4टी छंदरे विभक्त। प्रत्येक छंद पक्षीर जीवनर एक पर्याय को प्रतिनिधित्व करे।
ଯାହା ଦେଖାଏ ଯେ ସୀମିତ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ନୂଆ ଅନୁଭବରୁ କିପରି ବିସ୍ତାର ପାଏ ଓ ଦୁନିଆର ବିଶାଳତା ଓ ରହସ୍ୟକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିବା ଆଡ଼କୁ ନେଇଯାଏ। ପ୍ରଥମ ଛନ୍ଦରେ ପକ୍ଷୀ ତା'ର ସବୁଠାରୁ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଦିନଗୁଡ଼ିକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରେ, ଯେତେବେଳେ ସେ ଅଣ୍ଡା ଭିତରେ ଥିଲା। ସେ ଏକ ଛୋଟ ଘର ଅର୍ଥାତ୍ ଅଣ୍ଡାର ଖୋଳରେ ରହୁଥିଲା ଏବଂ ସେଠାରେ ବହୁତ ଖୁସି ଥିଲା। ପକ୍ଷୀ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ଭାବେ ଭାବୁଥିଲା ଯେ ପୁରା ଦୁନିଆ ଛୋଟ, ଗୋଲାକାର ଏବଂ ହାଲୁକା ନୀଳ ଖୋଳରେ ତିଆରି, ଠିକ୍ ତା'ର ନିଜ ଘର ପରି। ଏହା ଦେଖାଏ ଯେ ଏକ ଶିଶୁର ନଜର କେବଳ ସେହି ଜିନିଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୀମିତ ଯାହା ସେ ତୁରନ୍ତ ଜାଣେ ଏବଂ ଆଖପାଖରେ ଦେଖେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଛନ୍ଦରେ ପକ୍ଷୀ ଅଣ୍ଡାରୁ ବାହାରି ଏକ ଛୋଟ ବସାକୁ ଚାଲିଯାଏ। ସେଠାରେ ତା'ର ମା ସହିତ ସୁରକ୍ଷିତ ଅନୁଭବ କରେ ଏବଂ କୌଣସି ଅନ୍ୟ ଜିନିଷର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼େ ନାହିଁ। ଏବେ ପକ୍ଷୀ ଭାବେ ଦୁନିଆ ଘାସରେ ତିଆରି, କାରଣ ସେ ବସାଟି ମଧ୍ୟ ସେଇଥିରେ ତିଆରି ଥିଲା, ଅର୍ଥାତ୍ ଘାସରେ। ଏହି ପର୍ଯ୍ୟାୟ ବାଲ୍ୟକାଳର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଦିନଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରେ, ଯେଉଁଠାରେ ଦୁନିଆ ଆରାମଦାୟକ ଓ ପରିଚିତ ଲାଗେ, ଯାହା ପରିବାର ଚାରିପାଖରେ କେନ୍ଦ୍ରିତ। ତୃତୀୟ ଛନ୍ଦରେ ପକ୍ଷୀ ଜିଜ୍ଞାସୁ ହୋଇଯାଏ ଓ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ବସାରୁ ବାହାରକୁ ଉଡ଼ି ଖୋଜୁଥାଏ। ସେ ଗଛରେ ପତ୍ରଗୁଡ଼ିକୁ ଦେଖେ ଓ ବୁଝେ ଯେ ଦୁନିଆ ଅସଲରେ ପତ୍ରରେ ତିଆରି। ପକ୍ଷୀ ସ୍ୱୀକାର କରେ ଯେ ସେ ପୂର୍ବରୁ ବହୁତ ଅନ୍ଧ ଥିଲା, ଅର୍ଥାତ୍ ସେ ବଡ଼ ଚିତ୍ରକୁ, ଏ ଦୁନିଆକୁ ଦେଖିପାରୁନଥିଲା। ଏହି ଭାଗ ପ୍ରଥମ ସାହସିକ ଯାତ୍ରାର ଉତ୍ସାହକୁ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ କରେ ଏବଂ କିପରି ସେମାନେ ଆମର ଆଖି ଖୋଲନ୍ତି, ଆମକୁ ଆମର ପୂର୍ବ ଅଜ୍ଞତାର ଅନୁଭବ କରାନ୍ତି। ଚତୁର୍ଥ ଛନ୍ଦରେ ପକ୍ଷୀ ଏବେ ପୂରାପୂରି ବଡ଼ ହୋଇଛି ଓ ଗଛରୁ ବାହାରକୁ ଉଡ଼ିଯାଇଛି। ବୟସ୍କ ଜୀବନ ଅର୍ଥାତ୍ ବଡ଼ କାମ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିଛି। ଏହି ସମୟରେ ସେ କହେ ଯେ ଏବେ ତାକୁ ଜଣାନାହିଁ ଦୁନିଆ କିପରି ତିଆରି ହୋଇଛି ଏବଂ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଭାବେ ତା'ର ପଡ଼ୋଶୀମାନେ ଅର୍ଥାତ୍ ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ। ଏହି ଶେଷ ଏକ ଗଭୀର ଶିକ୍ଷା ଦିଏ। ଯେମିତି ଆମେ ଅଧିକ ଅନୁଭବ ପାଉ, ଆମେ ବୁଝୁ ଯେ ଦୁନିଆ ଜଟିଳ ଓ ରହସ୍ୟମୟ ଏବଂ ସବୁ କଥା ନ ଜାଣିବା ମଧ୍ୟ ଠିକ୍। ସମଗ୍ରରେ ଦେଖିଲେ କବିତାଟି ପକ୍ଷୀର କାହାଣୀ ମାଧ୍ୟମରେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ବିକାଶ, ଜୀବନର ମୂଲ୍ୟ ଓ ପରିପକ୍ୱତା ସହିତ ଆସୁଥିବା ବିନମ୍ରତାକୁ ଦର୍ଶାଇଥାଏ।